नमस्कार बंधुरा सबाई केमन आछो आशा करी सबाई भालो आछो आमिओ भालो आछि तापसी कुकिंग ब्लग थेके सबाइके स्वागत। आज के एक नतून रेसिपि निये आसछि देखते थाको फलो करो। कड़ा गरम हो गेछे तेल दिब हलुद नुन माखानो गोटा पटलगुलो एकटु भेजे निब पटलगुलो हये गेछे एबारे तुले निब। चीनी रसुन बाटा पेঁয়াজ कुचि आदा बाटा टमेटो कुचि हलुद लंका गुঁড়ো धने जिरा गुঁড়ো काजू बादाम बाटा एकटू जल दिते होबे। मशलाटा तेल छेले दिएছে এবারে জল দিব। এইভাবে ঘরে করে খাবেন ভালো লাগবে। নুন এবারে ভাজা পটলগুলো ছেড়ে দিব। হয়ে গেছে কিনা দেখি। হয়ে গেছে। একটু চাট মশলা হয়ে গেছে এবারে তুলে নিব।